الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ آج ہم مخدوم العلماء حضرت مولانا مفتی عبدالرؤوف میانوی صاحب حافظہ اللہ، نائب ناظم اعلیٰ جمعیت اشاعت توحید و سنت پنجاب، امیر اشاعت توحید و سنت ضلع سرگودا، ان کی خوشی کی اس تقریب میں ان کے بیٹے احتشام ربانی صاحب کی شادی اور ان کی صاحبزادیوں کی شادی، اللہ تعالیٰ اس خوشی کو ان کے لیے، ان کے بیٹے اور بیٹیوں اور پورے خاندان کے اور پورے اعزاء اقارب کے حق میں برکتوں والی بنائے۔ اللہ کا ما حق ہو انہیں خوشی نصیب فرمائے۔ مجھے اندازہ ہے کہ وقت بھی کافی بیت گیا ہے، اور جس طرح آپ یقیناً بھوک لگی ہے، مجھے بھی لگی ہوئی ہے، تو میں اگر آپ کی رعایت رکھوں یا نہ رکھوں، آپ کی ضرور رکھوں گا۔ تو اس لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں کہ بعض لوگوں کو مائک مل جائے تو پھر وہ چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی بات نہیں، میں صرف چند باتیں جلدی جلدی آپ کو سناتا ہوں تاکہ پھر اس کے بعد میرا جو ہے نہ وہ بھی نقصان نہ ہو۔ آج کی یہ تقریب شادی کی تقریب ہے۔ نکاح اللہ تعالیٰ کے اہم حکموں میں سے اور بڑے حکموں میں سے ایک اللہ کا حکم ہے، اور نکاح کے بارے میں، شادی کے بارے میں قرآن کریم کے اندر اللہ نے بہت مسائل بیان فرمائے، اور احادیث مبارکہ کے اندر شادی کے متعلق بڑی تفصیل کے ساتھ ارشادات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ میری یہ درخواست ہے کہ جن کی شادیاں ہو چکی وہ تو ہو چکی، اور جن کی ابھی ہونی ہے، آپ نے بچوں کی کرنی ہے، اپنی بچیوں کی کرنی ہے، تو آپ شادی کو جتنا سنت کے مطابق اور قرآن کے مطابق کرنے کی توجہ کریں گے اور عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ اس نکاح کو اور اس شادی کو برکتوں والی شادی بنائے گا۔ جس قدر ہو سکے رسومات سے، لغویات سے اور شیطانی دخل سے اور فضول تمام چیزوں سے اپنی شادی کو پاک رکھو، اپنی شادی کو ستھرا بناؤ، اپنی شادی کو اس طرح بناؤ جس طرح نبی کریم علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اور جس طرح حضرات صحابہ کرام نے اپنی بیٹیوں کی اور صحابیات کی شادی جس طرح ہوتی رہی، اپنی شادیوں کو اس طرح کی شادی بناؤ۔ قرآن کریم میں شادی کے 3 فائدے بیان کیے گئے ہیں، اور وہ تینوں فائدے اللہ نے خبر کے انداز میں بیان فرمائے ہیں، اور یہ بات ہمارے عقیدے کا حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خبر میں کذب کا امکان ہی نہیں ہوتا۔ پہلا فائدہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ شادیاں اس لیے کرو لِتَسْكُنَ إِلَيْهَا، تمہاری زندگی سکون والی بن جائے۔ نمبر 2 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً،
ताकि ज़ौजैन के दरमियान, दोनों घरानों के दरमियान, खानदानों के दरमियान, कबीलों के दरमियान मोहब्बत और भाईचारा कायम हो जाए। नंबर 3 वरहमा, ताकि जिंदगी हमदर्दी वाली, शफकत वाली, एहसान वाली, सिले वाली, हुस्न सलूक वाली और हमदर्दी वाली जिंदगी बन जाए। ये 3 फायदे अल्लाह ताला ने कुरान करीम में शादी के बयान किए और इन 3 फायदों को हासिल करने के लिए जरूरी है कि अपनी शादियों को सुन्नत के मुताबिक अदा करने की कोशिश करो, ताकि अल्लाह ताला ये 3 फायदे शादी के हमें नसीब कर दे, हमारी औलाद को नसीब करे, अल्लाह हमारे बच्चे बच्चियों को नसीब कर दे। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शादी के मौके पर जो खुतबा पढ़ा, उस खुतबे के अंदर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने 3 मकामात से कुरान करीम की तिलावत की और उन तीनों जगह की आयात को अगर आप देख लें, गौर कर लें, उन तीनों आयात का कद्र मुश्तरक जो मज़मून है वो है तकवा। अब वहाँ तकवे वाला मज़मून बयान करने के गर्ज़ो गायद क्या है, वहाँ तकवे की आयात और तकवे को क्यों इख्तियार किया गया कि लोगों तकवे वाली जिंदगी अपनी अपनाओ, मौका है शादी का। और तकवे की आयात नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तीनों जगह से पढ़ी है। उसकी वजह ये है कि ये अगर तुम चाहते हो कि हमारी शादी सुकून वाली बने, अगर चाहते हो कि हमारी शादी मवद्दत वाली बने, अगर चाहते हो कि हमारी शादी रहमत वाली बने, तो उसके लिए आपने तरबियत अपनी बेटी को भी देनी होगी और अपने बेटे को भी देनी होगी। एक तरबियत देनी है। और वो तरबियत क्या है? वो तरबियत ये है कि बेटी को ये तरबियत देनी है कि बेटी, हम तुझे अपने घर से रुखसत करने वाले हैं और यूं समझो कि जिस तरह हम अपने जिगर का टुकड़ा दूसरों के हवाले करने लगे। अब बेटी को निकालना घर से ये आसान मामला नहीं होता। हर इंसान जो बेटियों वाला है वो इसको जानता है और उसे तजर्बा है। तो बेटी को ये तरबियत देकर भेजना है कि बेटी, हमने तुझे पाला, हमने तुझे पोसा, अब हम तुझे तेरे घर में भेज रहे हैं। अब तेरा घर वो है, अब तेरा घर ये नहीं है। अब तेरी जिंदगी उस चारदीवारी के अंदर रहेगी। अब तूने हर एतबार से, हमदर्दी के एतबार से, उसने सलूक के एतबार से, हर एतबार से, नफा नुकसान के एतबार से, इज्जत के एतबार से, गैरत के एतबार से उस घर को अपना घर समझना है और अपने खावंद के हुकूक अदा करने हैं। और वो हकूक है, उंगलियों पर याद कराओ कि खावंद के तेरे ऊपर कौन कौन से हुकूक हैं। पंजाब में उमूमन एक रिवाज है कलमे सुनने का शादी के मौके पर। तो मैं कलमे तो नहीं सुना करता, अगर कोई कहे तो ये कह देता हूँ, मुझे यकीन है जब आपने रिश्ता दिया होगा मुसलमान समझ कर दिया होगा। हाँ, अलबत्ता उनका शौक पूरा करने के लिए या शौक से कदा नजर मैं अपनी तसल्ली के लिए उस दूल्हा मियाँ से, मेरे सामने मजलिस में वही होता है, तो मैं उसे कह देता हूँ, तेरी बीवी के तेरे ऊपर कौन से हुकूक है वो जरा सुना, फिर मैं निकाह पढ़ो। मेरे प्यारों, अगर अपनी शादी को बरकतों वाली बनाना है, अल्लाह की रहमत और फजल वाला बनाना है, तो जरूरी है बेटी को तरबियत देकर भेजो। अब तेरा घर वो है और तेरे खामन के तेरे ऊपर कौन से हुकूक होंगे।
फितनों का जमाना है, रंग बिरंगे फितने आ रहे हैं। खैर, इसी तरह बीवी के कुछ हुकूक के खामन पर, लिहाजा बेटे वाले अपने बेटे को तरबियत दें कि बेटा अब तेरे पास एक अमानत आ रही है, वो भी किसी का जिगर गोशा होगा, वो भी किसी के दिल में बस्ती होगी, वो भी अपने माँ बाप को छोड़ कर आएगी, बहन भाइयों को छोड़ कर आएगी, वो अपनी जिंदगी गुजारने का बहुत सारा वो इलाका छोड़ कर आएगी, वो तहजीब छोड़ कर आएगी। तेरे ऊपर तेरी आने वाली बीवी के हुकूक कौन से? बुनियादी तौर पर उलमा ने खामद के जो हुकूक है बीवी पर वो 13 जिक्र किए हैं और बीवी के जो हुकूक है खामद पर वो 13 जिक्र किए गए हैं। और इशारा कर दिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने तकवे वाली आयात पढ़कर, अगर तुम निकाह को सुकून वाला और रहमत वाला मवद्दत वाला बनाना चाहते हो तो जरूरी है कि बीवी खामद के हुकूक अदा करे और खामद बीवी के हुकूक अदा करे। और ये हुकूक की अदायगी तब होगी जब तकवा होगा। अगर तकवा नहीं है तो फिर ये चीजें भी नहीं हो सकती, फिर जिंदगी अफरा तफरी वाली होगी। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब।